Sa ka malipayon o malinaw na usab nga kabuntagon mga kaigsunan, mga kagilaan, lain na usab nga gayon nga kita maka pamalandong sa pulong sa Dios. Mga kinaiya nga babag sa espirituhanong pagtubo. Mao ni ato ang pagatagan og pagtagad mga kaigsunan, mga kagilaan, kung unsa ang mga kinaiya nga nahimong babag sa Kristohanong pagtubo or sa espirituhanong pagtubo. Okay? So, kuyogi o ubani ko ninyo mga kaigsunan sa pagpamalandong karon nga kabuntagon. Apan sa dili pa mga kaigsunan, ato sang i-share kadali atong live ha. Okay. So mga kaigsunan, mga kagilaan, ato ta sa pamalandong sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Mga kinaiyang babag sa espirituhanong pagtubo. So atong ila-ilahon niini nga kabuntagon kung unsang mga kinaiya nga nahimo siyang babag nga maglisod ka sa pagtubo. Okay? So, ato tas pagbasa sa pulong sa Dios, naamoy mga Biblia diha, ablihi palihog mga kaigsuunan, ato tas sa libro sa Hebrehanon, Book of Hebrews, chapter 6, no? Chapter 6, Book of Hebrews, mga kaigsunan, mga kagilaan. Hebrews chapter 6 or chapter 5, verse number 12 down to verse number 14. No? Dunay gisgutan diha nga spiritual growth. No, Hebrews chapter 5 verse number 12 to 14 ingon diri, kay sa diha nga alang sa panahon nga kamo angay nga mahimong mga magtutudlo, kamo nagkinahanglan nga adunay usa nga magtudlo kaninyo pag-usab nga mao ang unang mga prinsipyo sa mga pamulong sa Dios, og nahimong sama sa mga nagkinahanglan og gatas og dili sa bagahi nga pagkaon. Kay ang matag usa nga nagagamit og gatas dili hanas sa pulong sa pagkamatarong. Kay siya usa ka gamayng bata. Apan ang magahi nga pagkaon alang kanila nga hamtong na, matured, bisan pa ni adtong kinsa pinaagi sa katarungan sa paggamit nagbaton sa ilang panabot nga nabansay sa pag-ila sa maayo og dautan. Now, mga kaigsunan, mga kagilaan, issue na din sa unang panahon, bisan sa panahon sa mga apostoles, nga dunay mga Kristohanon nga dugay na kaayong nagapangalagad.
taas na kaayo ang kutay sa kapanahunan sa ilang pagpangalagad, gani pa nag-expect ang mga apostoles nga unta mahimo na silang magtutudlo. Pero ang nahitabo mga kaigsunan, angayan pamandi ay silang tudloanan. No? Nag-expect ang mga apostoles nga matured, nitubo na sila spiritually, tungod sa gidugayon, nakauban sa pagpangalagad nila sa mga apostoles. Pero ang nahitabo, mga kaigsunan, nagpabilin silang babe in Christ. Okay? So, unsa may mga hinungdan nganong ingon ani paman sila. No? Actually, mga kaigsunan, mga kagilaan, daghang mga hinungdan nganong wala sila makatubo spiritually. Okay? Si Apostol Pablo gihapon ang nagpahayag niini. Okay? Arita sa libro sa Kolosas. Sa libro sa Kolosas, mga kaigsunan, adunay gipaabot diri ni Apostol Pablo. No? Nga diin, aritas Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse number, magsugod ta sa verse number 5. Dunay mga gipahayag si Apostol Pablo diri nga mga kinaiya nga mao hinungdan nga di ta katubo spiritually. Colossians 3 verse number 5, ingon diri, busa patiya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa nganha sa yuta. Daotang pakighilawas, pagkadili hinlo, mapatuyangon nga pangibog. Mao ni mga kinaiyaha nga nahimong babag sa pagtubo nato spiritually. Okay? Mapatuyangon nga pangibog. Unsa man ning gitawag og mapatuyangon nga pangibog? Kana bang wala kay kontrol sa imuhang kaugalingon sa mga butang nga nakapatinguha nimo, no? Sa kalibutanon nga paagi, mga kaigsunan, nahimo kang materialistic. No? Kana bitong pangibog sa mata, pangibog sa unod, garbos kinabuhi, kung anaa pana sa ato ang kinabuhi karon, maunay mutukmod, maunay mutudlo nimo, or mutukmod, muduot nimo nga mahimo kang materialistic nga Kristohanon. No? Nya wala na kay tinguha sa espirituhanong mga butang. Once nga driven by materialism, mga kaigsunan, ang imuhang kasing-kasing. Unya, matud pa diri, mapatuyangon nga pangibog, daotang tinguha sa pakighilawas. Puro ni kalibutanon gyud mga kaigsunan, tinguha. Unya, og pagka maibugon, nga mao ang pagsimba og Dios-Dios. Okay, gitawag ni siya og Christian idolatry, no? Verse number 6, kay tungod og alang niining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot ngana sa mga anak sa pagkamasinupakon. Diha niini kamo usab milakaw kaniadto. Sa diha nga kamo nagkinabuhi, diha kanila. Sa to pa, si Apostol Pablo, no, si Apostol Pablo, iyahang gipahinumduman ang mga member sa Kolosas kung unsa sila kaniadto. Kung atong hatagag pagtagad sa ato ang kinabuhi, gipahinumduman ta sa pulong sa Dios kung unsa ta kaniadto sa wala patay Kristo, sa wala pa kitay kaluwasan. Verse number 7, diha niini kamo usab milakaw kaniadto. Sa diha nga kamo nagkinabuhi diha kanila,
Apan karon, verse number 8, apan karon nga kamo mga anak na sa Dios, mga nakaangkon ng kaluwasan, apan karon hukasa usab ninyo kining tanan ipahukas. Kasuko, kapungot, tinguha sa pagpasakit sa uban. Unsa man tinguha sa pagpasakit sa uban? No? Nay mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga gusto nila nga sila ray panalanginan sa Ginoo. Mahiubos, no? Malain ang ilahang pamati kung naa sila isig ka Kristohanon nga gibless sa Ginoo. Kanang ingon bitaw diha nga tinguha sa pagpasakit sa uban. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsunan, mga kaigilaan, mao kana ang kinaiya sa kasina. Masinahon nga kinaiya. Kanang suyaon kay ba nga tao. Naana siya sa mga dili magtotoo. Unya, ang mao nga tao nga dili magtotoo, nawalihan sa gospel na luwas. Sa dihang naluwas siya, nagpabilin gihapon ang mao nga kinaiya sa pagka masinahon. Okay? Masina siya. Mag-uol siya kung nakita niya ang iyang isig ka Kristohanon nga milambo ang kinabuhi. Mag-uol siya, no? Mo na giingon nga tinguha sa pagpasakit sa uban. Once nga ang usa ka tawo adunay kasina sa iyang isig ka tawo, pwede niyang butang-butangan, no? Himuan niyang istorya, mo nay tinguha sa pagpasakit sa uban. Bisag wala mo'y problema unta ba, pero tungod lagi sa kasina, muhimo kani anang mga butanga. No? Pasakitan nimo ang pagbati sa uban. So, ipahubo din ng mao nga klase nga mga kinaiya, mga kaigsunan, no? Pasipala, hugaw nga sinultihan gikan sa inyong baba. No, kining hugaw nga sinultihan dili lang baya ni pamalikas, mga kaigsunan, kundili naghisgot usab ni siya sa mga sinultian nato nga pwedeng makapasakit sa atong isig ka tao. No? Kabantay mo, mga kaigsunan, kita daghan man gyud tag mga na-encounter nga mga tao. Daghan man gyud tag mga na-encounter nga mga nagkadaiyang kinaiyas mga tao. Unya, ikaw mismo maka-evaluate nga kung ako ning ikaistorya ning tawhana, mausab ang dagan sa panahon. No? Mausab ang sistema, mausab ang sitwasyon, mausab ang atmosphere, mga kaigsunan. No, kita mismo ana makabantay ta, once nga naa ni siya, once nga makauban namo ni siya, lahi gyud, mausab gyud, pero guwa siya murag hapsay. Naagyoy mga ingon ana, mga kaigsunan. Kay kining mao nga tao, once nga motingog na ni, gusto niya nga siyara ang paminawon. Unsay tawag niya, mga kaigsunan, mga kagilaan, verse number 8, hugaw nga sinultihan gikan sa iyong baba. No? Nya, dili lang na siya sa hugaw nga sinultihan, kundili sa iya na yun ang personality. Samot nagmusulti. Okay? Kuyawan yung mga kinaiyaha, mga kaigsunan, wa gyoy exempted nato ni ini nga kabuntagon ba? No? Wala kumiingon nga naan ni nako, ha? Wa po kumiingon nga naan ni ninyo. Ang punto na lang nato diri, mga kaigsunan, kita nalay mo evaluate, no, sa atong kaugalingon, kita nalay mo angkon nga kanang kinayaha, pastor, matay naagyo na nako ba? O nga na lang, mga kaigsunan, di na lang ta wala na ako na, di na lang ta magpakalimpyo sa atong kaugalingon. Kay damor ta nga magpakalimpyo sa atong kaugalingon,
damor pud tang dili katubo sa pagpangalaga, di ta katubo espiritually mga kaigsunan. Ang gusto sa Ginoo nga honest ta, Lord, naagyo na akong kinaiya. No? Kung kinintanan nga gisgutan naa nato. Praise the Lord. No? Nga atong angkonon, nga atong ipa-correct sa Ginoo. Namay ni sulbad mga kaigsunan. Mura ba og gisulti ang atong mga kinaiya unya nahisulbad niini sa umaabot nga mga bersikulo. Tanawa, kasuko kapungo tinguha sa pagpasakit sa uban pagpasipala, hugaw nga siltihan gikan siyang baba. Verse 9, ayaw pamakak sa usa ngadto sa usa. Kisay giignan asa man ni naka-refer mga kaigsunan. Actually sa church ni, no? Sa church ni sa Colossus mga kaigsunan, naka-refer kining mao nga sulat ni Apostol Pablo. So mga Kristohanon gyud ang giadresa nini. No, ayaw pamakak sa usa ngadto sa usa. Naghisgot ni siya sa matag usa nga mga membro sa iglesia, sa church. Nga dili na mamakak sa usag-usa. Okay? Unya, sa nakita nga kamo nakahukas na sa daan nga pagkatao, old sinful nature, no? Old man, uban sa iyang binuhatan, verse number 10, og sa nakasulob na sa bag-o nga pagkatao, new spirit nature. Sa ato pa ipahukas, ipatangtang, ipahubo ang daan gyud nga mga kinaiya mga kaigsunan. Subot pasabot dili na ipagamit, dili na ipa-display. No, kay kanay bitong na example natay gisulob nga sinina. Ganahan gyud ta ani kay ato gong gisulob. No, dili siguro mahitabo nga musulob ka og sinina nga di ka ganahan. No? Di baya gyud ta musulob og di ta komportable. Bahala siguro og 7 colors ang imong gisulob. Ang importante nga ganahan jud ka anang sininaa. No? Naabay panahon nga manaway ta sa gisulob sa uban bati apo ni wa siya angay ana. Pero para niya angayan siya og komportable siya. Why issue kung sinina mga kaigsunan? No? Bahalag dili ka angayan para sa ubang mga tao, ang importante nga komportable ka sa gisulob nimo. Maora gyud na. Oh. Bahala na sila diya, ilaha na ng problema. Problema na sa naglantaw. Pero kung maghisgot ka og kinaiya, diha na ta mahimong magbantay mga kaigsunan. Ayaw tuguti nga komportable pa ka nga perming masuko. Ayaw tuguti nga komportable pa ka nga perming mapungot. Ayaw tuguti nga komportable pa ka nga mudumot sa imong isigkataw. Okay? Dapat dili na ta komportable dihang dapita nga mao nga mga kinaiya sa daan natong pagkatao mga kaigsunan. Moonang ingon ang Biblia, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong kinabuhi karon. Ipahukas. Kay kung hukaso na to, dunay ipasulob nga bag-o mga kaigsunan. Moni, og sa nakasulob na sa bag-o nga pagkatao nga gibag-o diha sa kahibalo, subay sa dagway niya nga mimugna kaniya. Verse 11, diin walay Grego ni Hudiyo nga pagkatinuli ni pagkawalay tinuli, barbaryanhon, sityahanon, uli po ni gawaston apan si Kristo mao ang tanan, og anaas tanan bot pasabot, wala na di ay maghisgot og tribo. Hudiyo ka, Grego ka, sityanhon ka. Wala na ni maghisgot mga kaigsunan kung maghisgot tag new spirit nature. Okay? Verse number 12. Busa. No? Busa isulob. Ingon nga pinili sa Dios. Wala maghisgot o Calvinist mga kaigsunan nga pinili sa Dios.
Bosa isulob ingon nga mga anak sa Dios, mga luwas, balaan og hinigugma ang mga pagka mabination og mga kaluoy. Mao ning mga kinaiyahan na di ay ang dapat isulob sa mga nakaangko nagkaluwasan, sa mga nahimo ng anak sa Dios. Unsay ipasulob? Ang mga pagka mabination og mga kaluoy. Unahon nato ning pagka mabination. Unsa ning pagka mabination? No? Kamao na kang mubati ba sa imong isig ka Kristohanon? Sa una sa unbeliever pa ta magigsunan wa kamao siguro tang mubati pero dili sa tanan. Pilion nato. Pero once nga nahimo na kang anak sa Ginoo, no wala na tay pilion sa mga anak sa Ginoo nga ato ang tagdon, no dapat atong ipabati diha sa church nga importante ang tanan, pobre, dato, no tanan diha mga kaigsunan dapat ato nagyong mapabati nato ngadto kanila. Walay pagpili mga kaigsunan. No, asa naman tato verse number pagka mabination og mga kaluoy. Pagka maayo, no? Naaday luwas nga dili mapakitag pagka maayo. Pagka maayo na gyud. Diba? Ato na gyud ipakita ang atong pagka maayo. Kindness. No? Pagka mapainobsanon sa huna-huna. Ngilingiga, no? Pagka mapainobsanon sa huna-huna. Humbleness of mind. Asa man naka-refer? No? Pagka mapainobsanon sa huna-huna. Kining pagka mapainobsanon sa huna-huna, mga kaigsunan, resulta mo guni siya sa pagka mapainobsanon sa sinultian, pagka mapainobsanon sa kinaiya or panggawi, kinagsugod man sa huna-huna or kasing-kasing. No? Ang pagka mapainobsanon sa huna-huna, naghisgot na sa atong kinasuluran mga kaigsunan, mga kaigilaan. Nga didto unta magsugod ang pagpaubos. Pwede man nga mopakita tagpaubos, pero sa loyo nga bahin, tigpakaron ingnon. Pagpakaron ingnon nga pagpaubos. No? Makasense baya gyud ta mga kaigsunan sa tinuod nga pagpaubos. Makasense pero di ta makakita sa tinuod niya nga kasing-kasing. Pero kung ang pagka mapainobsanon sa una-huna, maogyo'y tinubdan, maogyo'y sinugdanan, resulta yun na mga kaigsunan, mga kagilaan, sa pagpaubos sa sinultian, imo yung makita nga kining sa tawag ni sa Bisaya mga kaigsunan. Ang pagka-tinud-anay ba? No, imo yung makita nga tinuod yun siya. Legit yun. Dili piki, dili pagpakaron ingnon nga pagpaubos mga kaigsunan. Kundili kinasing-kasing yun ba? Makita yun mo ang iyahang pagka-tinuod, pagka-sincero. Yan, mo na kumbot pasabot. Na siya'y sincerity mga kaigsunan. Sincero gyud siya nga nipakita sa pagkamapainubsanon sa sinultihan. No, kinamay mapahitason sa sinultihan mga kaigsunan. Gikan na siya sa mo na gingon ni Jesus Christ nga the abundance of the heart the mouth speak. No? Kung unsay iyahang sinultian, dito na nagagikan siyang hunahuna or kasing-kasing. Mabitaw na nga sa di pata mulitok, musulti, ato yung hunahunaon kung mahimo sa makadaghan,
Kung angayan ba ni natong litokon, angayan ba nato ni siyang isulti? Kay kung diretso-diretso ta musulti mag-igsunan, wa tay preno, basin og ang pipila ka mga polo nga imong nalitok, nakapasakit sa imong isig ka tao. Nakapasakit sa imong isig ka Kristohanon. So mao na nga importante gyud kaayo day nga isulob po nato ang pagka mapainobsanon sa hunahuna. No? Pagka maaghop, meekness. Klase na siya kinaiya mga kaigsunan nga maaghopon nga Kristohanon. No? Laom-laom ni nga Bisaya mga kaigsunan kining pagka maaghop. No? Pareha ra gyapon ni siya sa pagka maayo. No? Unya pagka mainantoson, long suffering. So ipasulob na ni sa Ginoo kining mao nga klaseng makinaya. Sa una, di gyud ta mo antos magkaigsunan, no? Kung mapasakitan tag istorya, palos din ta ba? Pero musugot tag sa dili, gipainumduman gyud ta sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga makamaotang mo antos. No? Na mga tao nga mo pasakit nato, antoso nato. Ang importante nga ang issue mong gud ni mga kaigsunan, kita mong gyud na kay balos ka matuoran. So kita gyud ay mo adjust. Labi na ni adtong mga tao nga pag yung makaila sa ato ang manluluwas mga kaigsunan, glabos tanan, wala pa nila mahibaw-i ang kamatuoran. So ikaw mo, kita lagi mo adjust, no? Sa mga tao nga wa pa makaila sa Ginoo. How about pastor kung mga Kristohano na mo adjust ba gyapon ta? Yes. Kung kita maoy mas mature niya, kita mo adjust. Kung nipakita siya og immaturity mga kaigsunan, pagkadili matured, kita mo adjust. No, kita mo palapad sa ato ang unahunag kasing-kasing para niya. No, mo adjust ta para niya mga kaigsunan, kay nakita nato nga dili pa siya gyud ingon ana ka matured. So pagka mainantuson, no, panahon nga naatay mga problema, panahon nga natas kalisod, kita maoy mo adjust. No? Muantos ta mga kaigsunan, mga kaigalaan. Verse number 13. Versikulo 13. Nga nagapailob sa usag-usa o nagapasaylo sa usag-usa. Nagisgot magyun siya sa iglesia. Ang usag-usa ka mga membro, no, individually mga kaigsunan sa church, naabi ay mga conflict, naay mga conflict nga mo tumaw. Gusto di ay sa Ginoo nga adunay pagpailob sa matag usa. No? Unya, di man kalikayan nga doon na pa'y dili matured nga member. So, kadtong mga matured, maoy mo pakita gyud og pagpailob. Pailob lang ta kay agakonon pagkaining atong igsuon. No, nindot kayo ning mga nahimo ng mature diya simbahan, diya sa church, mo'y muagak, mo'y mugiya, mo'y mutudlo. No? Sahay mga kaigsunan, kining mga giila natong mature, kay nangaraan as pagpangalagad, mao naman hinuoy giagak, no, mao naman hinuoy giyahan sa mga bag-o. Mao biya ginay usa sa mga problema sa kasimbahanan mga kaigsunan. Nga kining mga karaan ng mga membro, mao na hinuoy nagpabadlong. No? Dili noon tanan pero naagi mga ingon-ana nga mga sitwasyon or kahimtang sa simbahan. Ang mga bag-ong nakabig, ang mga bag-ong na membro, mao na hinuoy nagpakita og kahamtong sa kinaiya. Kay niadtong mga karaan ng mga nangalagad or karaan ng mga membro. Unsay nahitabo?
unsay hinungdan tungod sa kakulang mga kaigsunan, mga kagalaan sa pag-apply sa pulong sa Dios. Ingon ana ang mahitabo. Kita manggong mga Kristohanon, ang ato manggong expectation, ang atong mga expectation sa mga nangaraan na pagpangalagad, matured na sila, hamtong na sila. Kay dugay na kay nangalagad, una pa nato. Okay, mo na ato ang expectation mga kaigsunan. Pero, dili baya gyud na maoy basihan nga nangalagad ng dugay, karaan ng nangalagad, karaan ng membro, automatic mature na siya, no. Dili na maoy basihanan. Hinumduman nato, kung adto ka sa literal nga pagtubo, ang makapatubo gyud sa bata ang pagkaon sa mga pagkaon nga puno sa minerales ug vitamins. Healthy foods. No, kung ang bata, di ba, ang bagong bata naman ka na bagong natao nga bata, ang ipakaon ana gatas gyud, mas maayo breastfeed mga kaigsunan. Hangtod nga moabot ang insakto nga edad nga pwede na siyang pakanon og gahi. No, di pwede nga gatas na lang pirmi. Kay di gyud na siya mulig-on ang iyang immune system mga kaigsunan o iyahang personality, yang lawas. Hangtod mukaon siya gulay, no? Mga ingon ana nga mga pagkaon. Nitubo siya. Nya dili kay nitubo lang, nilig-on pa gyud. No? Na may mga bata nga nitubo pero huyang. Pero nay mga bata nga mitubo nga lig-on tungod sa gikaon. Literal na mga kaigsunan. Sa Kristohanon usab, bag-o kang naluwas, gitawag kag babe in Christ. Na kinahanglan pa kag gatas. Unsa man ang gatas diha, pastor? Ang gatas diha, nag-refer na siya sa mga mensahe nga nagisgot og pagdasig. Dasigon ka. Mo nang dasig po kay ka. Dasigon jud ka. Tudloan ka nga kinahanglan mobasag jud ka sa pulong sa Dios, mogampo. No? Pero dili pa ka batid, di pa ka angayan nga tudloan sa mga mensahe nga pang matured. Yadtong mga mitubo na spiritually, kay basin niya ma-backslide ka. No? Example, bago pa ka naluwas. No? Unya, napa kanimo ang kinaiyang agakonon pa, naapa nimo ang kahimtang kinahanglan pa kang agakon, giyahan. No? Kay kung diretsoon ka, basin niya og makalitan ka. Sama ni diari nga igon man ta. No? Mo nang hinahinayan. O, giyahan. Unya, sa pastor na nga part, no, ako ni siyang i-motivate, ako ni siyang bisbisan, ako ni siyang i-mold, aron mutubo, muhamtong. Sa part na siya pastor. Mo nang careful po ang mga pastor nga mudalag mensahe kay delikado og kay agakonon pa man siya. No mo nang lisod kayo ang part sa pastor kay kinahanglan mohimo siya og mensahe nga moigo ngadto sa mga matured, para sa mga babe in Christ, para sa mga bisita, no? Rightly dividing the word of truth. Mo nang mo study gyud ang pastor, no? Naman na siya sa si Timothy bana nga study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Unya, sa part po sa mga Kristohanon, sa mga member, mugiya po sila, mutudlo po sila as a member sa church. Pero tingnindutas dagan simbahan. No? Ang mga membro, miagak usab sa mga bag-ong na membro. So, unsay may tabo?
ang simbahan, ang iglesia, dako kayo og impact mga kaigsunan. Mo ni amay tabo pag-ingon diri ni Apostol Pablo nga nagapailob sa usa ug usa og nagapasaylo sa usa ug usa. Pailob ug pagpasaylo sa usag usa. So kung ang mga membro adunay kasing-kasing nga mapailobon sa usag usa ug mapasayloon sa usag usa, kining mga bag-ong na member mga kaigsunan, ma-bless gyud. Nya ang problema kung wala nay pailob ang usag-usa. No? Kung wala nay mapasayloon nga kasing-kasing sa usag-usa. Ang mga membro nag-away, mga karaang mga membro. So kadtong mga bag-o, masyakto sila. Ngano man eh. Mao nang dunay mga bag-ong nakabig, bag-ong mga namembro nga nikalit lag kawala ang pastor na tingala, asa naman to si brother, asa naman to si sister? Wa naman mo simba. Gibisita ni pastor, Brad, sis, unsa may problema nga successive naman ang inyong pag-absent. No, sige, kanang pila na man kabulan o pila ka Domingo, ano mo kasimba, unsa may problema? Kay matingala ba yagi si pastor? Ningon, pastor, kuan kanang busy mi pastor. Kaya katong mao nga membro, di lang po sila mutug-an sa tinuod kay basin og malain or mapiktuhan si pastor. Dipinsahan nila. Oh, di lang po sila gustong samok. Pero ang tinuod mga kaigsunan tungod sa mga daang mga membro nga nag-away-away, naka-observe, oy kuyaw kay ni mga bag-ong mga na-member, kay nag-observe pa na sila, labi na gato mga bisita. Nag-observe na sila mga kaigsunan. No? Dili biya gyud ta diretso mutanaw sa doktrina ni anang simbahan. Ang atong gibantayan ang mga kinaiya. Uy, batia didto uy kay unsa man tong mga say tawag ani mga kaigsunan. Unsa man tong mga membroha didto nga kanang nag-away-away man sila. Unya ang subo kay nga palandungon ana manabi pag yun na sila kay babe in Christ good bag-o pagod nakabig mga kaigsunan mga kagilan. No? Unya pag-observe nila kuyaw kaayo og sa ilahang pag-observe pagsimba makakita sila nga dunay mga membro nga nag-text naggamit og cellphone nag-chat-chat tulad ni pag-agi katawa mga kaigsunan. Ang ubang mga membro naghingot anay pagka dakong nya madunggan pag yung nga daghana ni mog lusaw. No, akong punto is dapat magbantay gyud ang mga member sa church. Batunan gyud ay ang matag usa no kining gitawag og pagka mapailobon o pagka mapasayloon. Once nga ma-observe na siya mga kaigsunan sa mga member, kanang mga bisita, mubalik yun na. Nga naman, kaingo man sila nga, ninduta dito eh. Nakasaksi yun mi nga ang mga member. Sa dihang nag-Lord's Supper sila. No, kay sagad sa Lord's Supper, naam yun ay mensahe nga pagpasaylo. Kinsa tong mga membro dre, doon ay mga mensahe nga si pastor mo invite sa conclusion sa mensahe. Kisa may mga membro dre nga nagkasinumpake, na mga conflict sa usag-usa. Hala doula. Pangayog pasaylo. Pag pinasaylo ay mo, pagakos. Nihimo ang mga membro ana ba? Unya once nga dunay naka-observe ana nga mga bag-o pa na member or mga bisita pa, makaingon dyan sila nga nindotaning mao nga church. Nga diin, naay pagpakita sa pagpasaylo. Andam nga mo pasaylo. Naghinilakay. Brad, slow ako brad sis. Di, nindot kay mga kaigsunan, mga kagalaan.
So katong mao nga ni bisita, manabi to siya, mang-invite to og lain. Kuyog ta. Asa man ato ta dito? Ngano man? Grabe na bless ko dito ba? Dili lang kay sa mensahe. Na bless ko sa mga member nga nagpakita ni ining mao nga klaseng kinaiya ang pagpailob ug ang pagpasaylo. Okay? So mga kaigsunan, mga kagalaan, ang mga kinaiyang babag sa pagtubo, mauning mga kinaiyaha nga di gyud mapanalanginan ang mga bisita, ang mga bagong nakabig. Babag sa pagtubo nato personally, samtang mahimo po ning babag ngadto nila sa mga bagong nakabig diha sa iglesia. Ug bisan sa kauban nato sa atong panimalay, mahimong babag. Mao nang matingala ka nga ngano maning ako ang papa, ako mama, ako mga igsoon, ako mga anak, wa pa man gyud madalas tiilan sa Ginoo. Pamalandongi kuno ang imong kinaiya, ang imong kinabuhi para nila, ngadto nila. Kay basin og mao nay hinungdan na akay kinaiya nga nahimong babag. Okay? Muingon ka, mubadlong ka nga, panimba mo. Pero doon ay something sa imong kinabuhi, sa imong kinaiya, nga nahimong babag para niya. Nga di siya mukuyog ni mo. Kung imo kong pakuyogon diha nga ikaw mismo, wa pa magamabag-o, wa pa magamausab. So basin doon ay kinaiya diha ni mo, wa pagyod ni mo gitangtang, gihubo, gisulob gyapon nimo mao hinungdan nga naay mga loved ones, mga unsaved loved ones nato. Wa pa nato makauban sa pagpangalagad. Kay dako ba kay kinaiya ning dako ba kay impact ning atong kinaiya mga kaigsunan sa atong pagtratar ngadto nila. O dako kayo dako kay nag-impact. Di na kinahanglan baya nga walihan pa nimo siya sa gospel. No, naabiyay nagkadaiya nga mga evangelistic mga kaigsunan. Naay gitawag og smile evangelism. Pinaagi lang si mong smile. Nadalas ti ilan sa Ginoo. Ginahan ka to ni kuan kay smiling kayo. Maay kay kanang managad jud ba? Oh. Nga na dugay na kanang ngalagan ya mugot kay kagnaong unsa kay makaingon siya nga murag di ni So diha lang nga paagi simple, no, yano kayo nga paagi, pero nadala siya sa ilan sa Ginoo. Mahimo na niyang testimony. Sis Brad, arit kanang unsa may testimony nimo nganong na member man kani nga church, tungod ani ni brother, tungod ani ni sister pastor, nga matagkita namo, mo smile gyud na siya, managad gyud na siya nako. Oh, kanara. Nya mo to nga nagkasuod mi, nagkaila mi pag-ayo. Nya nikuyog ko niya atong anniversary, nakadungog ko sa mensahe. Nakasabot ko. Mao na nga, wa gyud ko magduha-duha sa pamember sa pagpabautismo. Diba? So, ingon ana, dako kay impact kung atong isulob ang mga kinaiya, mga kaigsunan nga bunga sa ato ang pagtubo or pagkahamtong. So, once nga huboon ang mga kinaiya nga babag sa pagtubo, diha musugod ang pagtubo nimo spiritually, mahimo kang matured o automatic na diha ang mga kinaiya sa pagkahamtong o pagka-matured katong gisgutan nato. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan, nining ato ang morning devotion and encouragement, no, nga importante kayo ato gyud ining mahatagan og pagtagad. So mga kinaiya nga babag sa espirituhanong pagtubo atong naisgutan. So kung nahimo tong babag, ato tong ipadaplin, huboon, ihiklin. I-lay aside mga kaigsunan.
gatong isulob ang mga kinaiya sa pagkahamtong. Okay, so dalaygon ng Dios sa iyang mga pulong nga iyahang gipaabot kanato karon nga kabuntagon. Adto tas pagkuha sa greetings, no? Ma'am Nisi, Brother GC, ug diha ni Nanay Masing, good morning Pastor Mel. Dalaygon ang buhing Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. May buntag, no? Ma'am Nis, brother naman. Sister Jen Fernandez Bayang, morning Pastor. Og sa tanan, pa-pray ko Pastor kay sa akong spiritual growth na mulambo unta ni. Naluya na gyud ko Pastor. Uy, mao ba? Dili na siya ikatingala Sister Jen nga maluya ta kay napamanta sa to ang pagkatawhanon, no? Namgi nga na magkaigsunan. Pero wa magpasabot nga wa ka motubo. Okay? Once nga naakas kaluyahon, wa magpasabot nga wa ka motubo, wa ka matured. Kay bisan ang mga matured or mga nitubo na spiritually, kining maluyam gyapon na sila Apostol Pablo, nangaluya to sila. Pero wa magpasabot nga wa sila motubo. Okay? So, ani ni Sister Jen, no? Padayon lang yun ta sa pagpaminaw, pagbasa, pagpangalagad. Kaya ang Ginoo ra po'y mo pabalik nato sa kadasig. So, praying, no, Sister Jen. Onya, Rock Lee. Good morning, Pastor, no? Maayong buntag usab ni mo dia, Rock Lee. Usab ni siya lalaki ba ni o babae? Basta Rock Lee siya. Onya, Sister Beatrice Cartilla, good morning. Maayong pagpaminaw, Sister Beatrice. Brother Gerson Alabata, good morning, Pastor Mel. God bless you always and your family. Glory to God. Okay, may buntag sa Brother Gerson. Flory May Tizun, maayong buntag, Pastor Mel, no? Maayong buntag usab ni mo dia, Sister Flory May Tizun. Maayong pagpaminaw sa atong devotion karon nga kabuntagon. Sister Rebecca Camino, good morning Pastor Mel. Gracias Ginoo nakatan-aw pa sa live. Amen, no? Gracias Ginoo gyud. Pastor Jeffer Arancana, pre, mayong buntag di mo diya, no? Mayong pagpaminaw uban sa tibuok nga pamilya. Onya, Brother Jimelito Margati. Bueno, good evening. Good evening. Good morning. Brother Pastor Gabriel Aranas, may buntag Pastor, mayong pagpaminaw no sa atong programa. Sister Nick Filaro Lagunday Martizano, good morning. Uban diyan ni Brother Job. Brother Militon John Tamusa, good morning. May pagpaminaw, Brother Jolly Quaresma. Ralen Buhia Hinti Rolizo. Mahaba ni sakto ba niya ko ang pag-pronounce, Sister Ralen. May buntag, ma'am. O niya, Marl Parantar, good morning. Or MC Marl Parantar, good morning. Sister Joy Mercado Razon, may buntag, may pagpaminaw. Morning, Pastor, please pray request include sa prayers ako mga anak, complete healing. Micah Rasilin Mercado Razon and Jahasel Razon. Thanks, Pastor. God bless. Okay, so man nagsakit sila, Sister Joy. Brother Sabino Niri, mayong buntag, mayong pagpaminaw no, niining atong programas kabuntagon ang morning and devotion. Morning devotion. Sa kadali. Mayong buntag diya no ni saan naman Dokaye ako dili. Mao ba ni? Mao jud Pastor, importante jud kayo kinaiya dili ikalimod. God bless no. May buntag Dokaye ako dili. Onya Evelyn Palma, good morning. Sister Iya Ashtero, good morning Pastor Mel og sa imong tibok pamilya. To God be the glory. Amen no. May buntag, may pagpaminaw Sister Iya. Okay, ato ta sa atong mga namoy mga pre-request mga kaigsunan, i-comment lang palihog or i-PM ko aron matabangan ato sa pag-ampo mga kaigsunan. Unya ato ta sa pag-ampo. Let us pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat amaning taknas kabuntagon. Salamat Lord sa mga mensahe nga imong gipaabot kanamo. Hinaot Ginoo nga mutubo kami spiritually.
Kunya kung anaa kami sa kaluyahon, naluya mi, way lain nga mudasig, way lain nga mohatag kanamo kalig-on, ikaw lamang o Dios. Busa kami nagaampog, nagahangyo kanimo. Labi na ni Sister Jen Fernandez Bayang, Ginoo, sa iyang kaluyahon karon. Ikaw magalig-on kaniya, Ginoo, magapabangon kaniya gikan sa kaluyahon. Ihatag kaniyang kainit, kadasig, Ginoo, sa padayon sa pagpangalagad kanimo o Dios. Ikaw magahatag may panlawas kanunay sa iyang trabaho, Ginoo. Proteksyon sa matag adlaw o bisan paman sa iyang anak, Sister Danica, o ni Brother Alan stepping soon, Ginoo. Ikaw maga-bless, Ginoo, nga unta masabta niya ang kalawasan sa kalag o labi na sa iyang mga kaigsuonan o mga igsuon. Wa pa madala deste ilan nimo o Dios, padayon kami sa pag-ampo ngadto kanila. O bisa pa man o Dios nga labing gamhanan alang sa mga nasbalatian sa mga anak ni Sister Joy Mercado Razon. Ikaw mag-bless, Ginoo, sa mga tambal nga mahimong instrumento alang silang kaayuhan. Labi na o Dios sa mga nasa hospital, na sa mga kawaladon, kami nagaampo, Ginoong Dios, nga ikaw mag-provide niini dili sa ingon nga amo kang command, Ginoo, or gipugos, kung dili kami nagahangyo kanimo o Dios, o naghangyo usab kami kanimo o Dios alang sa mga job seekers. Panlangini, Ginoo, ang ilang pagpang-apply, side kami nga ikaw maghatag kanila o trabaho nga oyon gyud sa imong kabubuton. O bisa pa man o Dios nga labing gamanan sa among mga unsaved loved ones, nagaampo o nagahangyo kami kanimo nga unta among mapakita ang among kahayag ngadto kanila, amo silang masultian sa imuhang mga pulong. O bisa pa man sa mga prospect namo o Dios sa salvation, baptism, kami nagahangyo kanimo o Dios, ikaw mag-aabli silang hunahon ng kasing-kasing. Nga mga pulong nimo o Dios, mo-absorb yun sila mga kasing-kasing. O muhimo sila desisyon sa pabautismo, Ginoo. O bisa pa man o Dios sa tanan namo nga mga pre-request, wa ma-mention, wa na mo malitok apan ikaw nakakita sa mong makasing-kasing, amo kanang isalig kanimo. Ug niini nga kabuntagon o Dios, ikaw magahatag kanamo og malipayon nga kasing-kasing, malinawon nga unahuna, o among matapos ang among tibok adlaw ang uban ang kalipay o kalinaw o Dios. Salamat sa imong mga pulong. Gidayeg ka na mo, ipasalamatan sa pangalan ni Jesus, nga mong Diyos ug manluluwas. Amen o Amen. So mga kaigsunan, mga kagilaan, lami pa minon, murag lami man ipiyong. No, okay. Sayo kay ko nakamata ba? Okay. So atangin ninyo ato ang evening edition sa to ang programa, mga kaigsunan, karong gabi alas 7 kagabion, mga kaigsunan. Na mo'y mga pangutana, pwede ninyo dito ipaabot kay mas taas-taas tag-oras dito. So, manamilit ako sa pag-ingon ni baluang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mo'y muhatag kanimog kagawasan o ginumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kaayo sa ato makinabuhi. God bless, mayong buntag. To God be the glory. Amping o ampo sa kanunay, mga kaigsunan.